80 2 रियाल। अस्सलाम वालेकुम, कैफल हाल? كويس. انا فيديو هو. ايش فيديو ماكينه؟ ايوه ماكينه كده، انا شرب هذا رو. ايه بعدين ودي بلاك ولا بعدين نودي يوتيوب. شوف ايوه خلاص انا ما في جيب ها؟ ايوه. انا ما في صور. انت ما في صور؟ انا لا انا ما في. والله هو صهيب مؤمن صبح في موجود. انا ما في ها؟ انت ما في. اوكي أنت كم ما في فلوس؟ صور انا. ها؟ انا ما في صور. لا انت ما في صور. انا يجي هنا؟ لا ما يجي انت. خلاص ما في جيب انا. انت يبقى؟ لا انا ما يبغى. بس خلاص. خلاص خلي كاميرا كده بقى. اوكي. انت كم ريال؟ كم ريال؟ كاميرا دي بقى. كم؟ 2 ولا 3؟ 3 जी। 3 रियाल यानी 3 रियाल का मैं 21 लेने लगा हूँ। रो का गिलास पिएगा इंशाल्लाह, पुदीना भी डालेगा, नींबू भी डालेगा इसमें। يبغى هذا ولا يبغى هذا؟ هذا هنا शरब बना, फिर इसमें भी गिलास में भी देता है, इसमें पार्सल में भी करके देता है ये। मैं क्या चलो इसी में दे दूँ, मैं इधर ही पिएगा। बस 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 माफ़ी रखी कुल्लू शही। هذا نمك يبغى ليمون؟ أيوة ليمون पुदीना أي شيء। خلاص 100 ركب مصورة. بسم الله الرحمن الرحيم। ये है 3 रियाल का। पाकिस्तान में कितने का है आपको पता ही है।